अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गजा में सहीहोनी मुल्क इसराइल की बर्बरियत, मजलूम मुसलमानों पर इंसानियत सूज मुजालिम के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में शहर हैदराबाद में इतवार को इजलास मुनक्किद किया जा रहा। इस इजलास में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी शिरकत कर रहे। फलस्तीनियों से इजहार यगांगियत के लिए सीपीआई की जानिब से ये इजलास मुनक्किद किया जा रहा। तेलंगाना सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा शिवा राव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इतवार को 6 बजे शाम सुंदरिया विज्ञान केंद्र में होने वाले इजलास में मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे। उन्होंने कहा है कि सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी जी राजा और फलस्तीनी सफीर अदनान मोहम्मद जाबिर अबुल हैबा और इस इजलास में शिरकत कर रहे। उन्होंने कहा है कि इसराइल फलस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा और इस तनाजुर में पूरी दुनिया फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाइस शर्मिला ने मरकजी बजट के सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि 46 लाख करोड़ रुपए के बजट के बावजूद मोदी ने आंध्र प्रदेश रियासत के लिए क्या किया। शर्मिला इस तेलुगु रियासत में एपी कांग्रेस सरबराह का ओहदा संभालने के बाद सरगर्म हो गई हैं। जनूबी हिंद की इस रियासत में लोकसभा के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। शर्मिला जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन भी हैं। उन्होंने एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादों पर अमल आवारी को यकीनी बनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के विमलपाडू गांव में 500 रुपए की नकली करेंसी नोट से सनसनी फैल गई। एक शख्स ने किराने की दुकान और शराब की दुकान में 500 रुपए के जाली नोट दिए। ये मामला ताखिर से सामने आया। दुकानदारों ने उन करेंसी नोटों की शनाख्त जाली नोट्स के तौर पर की। दुकानदारों ने मुकामी अफराद के साथ मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो उनको चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक गांव वालों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। शहर हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया अस्पताल की इमारत के तहफ्फुज का मामला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से रुजू किया जाएगा। कांग्रेस ने असेंबली चुनाव के मंशूर में उस्मानिया हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत के तहफ्फुज का वादा किया था, लेकिन हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने इस बात का इशारा दिया कि हुकूमत मौजूदा इमारत को मुनहदिम करते हुए नई इमारत तामीर करेगी। बरसरे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने इस मसले को वज़ीर आला से रुजू करने का फैसला किया है ताकि हेरिटेज बिल्डिंग का तहफ्फुज हो सके। हाई कोर्ट में 12 फरवरी को इस मसले पर समाअत मुकर्रर है, लिहाजा कांग्रेस कायदीन चाहते हैं कि अदालत के फैसले से कबल हुकूमत की जानिब से मौजूदा इमारत के तहफ्फुज का फैसला किया जाए। हाई कोर्ट में हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीद की जा रही। इंतखाबी मंशूर के वादे से इनहराफ को रोकने के लिए कांग्रेस कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी का फैसला किया है। साबिक केसीआर हुकूमत ने मौजूदा इमारत को मुनहदिम करने का फैसला किया था। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि 12 फरवरी तक हुकूमत को हेरिटेज इमारत की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। साल 2024 में भी मुल्क में मरदमशुमारी का अमल नहीं किया जाएगा, जबकि हर 10 साल में एक मरतबा मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल किया जाना होता है। लेकिन 3 साल का इजाफी अरसा गुजर जाने के बाद भी मरकजी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी करवाए जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि गुज़िश्ता अय्याम हुकूमत की जानिब से पेश किए गए अबूरी बजट में मरकजी हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए महज 1277 करोड़ 80 लाख रुपए की तखसीस का ऐलान किया है, जबकि साबिक में इससे ज्यादा बजट की तखसीस के बावजूद मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका था। मरकजी काबीना ने 2019 में मुनाक़दा एक इजलास के दौरान 2021 मरदमशुमारी के अमल की तकमील के लिए 8754.23 करोड़ की तखसीस को मंजूरी दी थी और साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए 3941.35 करोड़ की तखसीस का फैसला किया था और कहा गया था कि कौमी सतह पर मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 अप्रैल 2020 ta 30 सितंबर 2020 के दौरान मुल्क भर में मरदमशुमारी के साथ एनपीआर की तैयारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस वबा के सबब सूरत हाल तब्दील हो गई और हुकूमत ने मरदमशुमारी के अमल को मुलतवी कर दिया। अहदेदारों का कहना है कि जारी साल आम इंतखाबात की वजह से मरदमशुमारी का अमल या एनपीआर की तैयारी मुमकिन नहीं हो पाएगी और इन दोनों कामों के लिए 12,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी और एनपीआर के लिए इब्तिदा में अज खुद
آن لائن ڈیجیٹل مردم شماری میں حصہ لینے کے لیے کہا جائے گا اور اس کے لیے اعلامیے کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ لوک سبھا انتخابات سے عین قبل ترقیاتی سرگرمیوں کے آغاز کے ذریعے عوامی تائید حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 119 اسمبلی حلقہ جات کے لیے 1190 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ جاری کیا ہے۔ سابق 10 اضلاع کے حساب سے ہر ضلع میں موجود اسمبلی حلقہ جات کے لیے فی کس 10 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ کے طور پر منظور کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ ضلع کے انچارج وزراء کو الاٹ کیا گیا ہے جو اسے مختلف کاموں کے لیے منظوری دیں گے۔ سابق BRS دور حکومت میں عوامی نمائندوں کو شکایت تھی کہ ترقیاتی فنڈز کی اجرائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ ریونت ریڈی نے لوک سبھا چناؤ کے پیش نظر ہر اسمبلی حلقے کو 10 کروڑ کی منظوری دی ہے اور خرچ کرنے کا اختیار انچارج وزیر کو دیا گیا۔ پرنسپل سیکرٹری پلاننگ احمد ندیم نے GORT 22 جاری کیا۔ ہر اسمبلی حلقے کو مختص کردہ 10 کروڑ میں 2 کروڑ روپے تعلیم اور تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر سہولتوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ 1 کروڑ روپے پینے کے پانی کی سربراہی اور 50 لاکھ روپے کلیکٹریٹس اور سرکاری دفاتر کے مینٹیننس پر خرچ ہوں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا ارادہ خواتین کو عزت کے ساتھ باوقار زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اندرا ویلی منڈل کے کیسلا پور گاؤں میں منعقدہ ایک پروگرام میں سیلف ہیلپ گروپس کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا جلد ہی LPG سلنڈر 500 روپے میں دیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ روزی روٹی فراہم کرنے کے لیے یونیفارم کی سلائی کا کام سیلف ہیلپ گروپوں کو تفویض کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے ان گروپس میں 60 کروڑ روپے کے قرض تقسیم کیے جبکہ کسان پروڈیوسرز تنظیموں کو 25 لاکھ روپے جاری کیے۔ انہوں نے اس میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی تنظیموں کی تعریف کی۔ بعد ازاں انہوں نے سیلف ہیلپ گروپس کے سٹالز کا بھی دورہ کیا اور تقریب کے دوران نمائش میں رکھی گئی مصنوعات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ CPI کے قومی سیکرٹری نارائنا نے سوال کیا کہ ED جس نے ہیمنت سورین کو منی لانڈرنگ کے نام پر 8 ایکڑ اراضی پر قبضے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائس جگن موہن ریڈی کے ساتھ دوہرا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے جو ہزاروں کروڑ روپے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جگن واحد شخص ہیں جو کئی مقدمات ہونے کے باوجود اتنے دنوں سے ضمانت پر ہیں۔ نارائنا نے BJP پر بدعنوان جگن موہن ریڈی کی حفاظت کرنے کا الزام لگایا۔ آندھرا پردیش کے سریکاکولم ضلع میں ریچھ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے علی امیر کا گاؤں میں 3 ریچھ گھومتے ہوئے نظر آئے جن کو دیکھ کر مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ یہ جنگلی جانور مقامی مندر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ چند دن قبل ایسے ہی ایک ریچھ نے مقامی افراد پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں بعض افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دیتے ہوئے ان جنگلی جانوروں کو پکڑتے ہوئے ان کو راحت فراہم کرنے کی خواہش کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔